दोस्तों, कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जिन्हें आप खबरों में तो देखते हैं, मगर इनके अंदर की जिंदगी वो बिल्कुल कुछ और होती है। ईरान एक ऐसा ही मुल्क है। मैं जब पहली बार तेहरान पहुंचा, तो दिल में एक अजीब सा तासर था। ये एक सख्त दीनी मुल्क है। शायद सब लोग पर्दे में हों, बाजारों में खामोशी हो और जिंदगी बस मजहब के गिर्द घूमती हो। मगर जैसे ही मैंने तेहरान की पहली शाम देखी, मेरा सारा तस्वर बदल गया। बाजारों में चहल पहल थी, काफ़ी शॉप में लाइट जगमगा रही थी और नौजवान लड़कियां जीन शर्ट और स्कार्फ के साथ बिल्कुल कॉन्फिडेंट अंदाज में घूम रही थी। मैं हैरान खड़ा सोच रहा था, क्या ये वही ईरान है जो दुनिया को दिखाया जाता है? यहाँ हर गली हर बाजार एक अलग कहानी कहता है। दिन में मजहबी फिजा छाई रहती है, मगर जैसे ही शाम होती है, कॉफ़ी शॉप्स में लाइट्स जगमगा रही थी और नौजवान लड़कियां जीन शर्ट और स्कार्फ के साथ बिल्कुल कॉन्फिडेंट अंदाज में घूम रही थी। मैं हैरान खड़ा सोच रहा था, क्या ये वही ईरान है जो दुनिया को दिखाया जाता है? यहाँ हर गली हर बाजार एक अलग कहानी कहता है। दिन में मजहबी फिजा छाई रहती है, मगर जैसे ही शाम होती है, ईरान की जिंदगी का दूसरा चेहरा जाग उठता है। मैंने देखा लग्जरी मॉल में जदीद ब्रांड के शोरूम, कॉफ़ी हाउसेस में दोस्तों के कहे और मोबाइल पर चलती मौसीकी की वो धड़कन जो पाबंदियों के बावजूद रुकती नहीं। दोस्तों, ये वो ईरान है जिसे समझने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, एक खुला जहन चाहिए। यहाँ लोग इबादत भी करते हैं और जिंदगी भी जीते हैं पूरी शिद्दत के साथ। लेकिन बात सिर्फ यही तक नहीं रुकती। ईरान की गलियों में एक खुफिया दुनिया भी है, जहां नौजवान अपनी आज़ादी, अपनी खुशी और अपनी शनाख्त के लिए ऐसे रास्ते तलाश करते हैं जिनका जिक्र आम नहीं होता। कुछ स्क्रीन के पीछे, कुछ आंखों से ओझल, मगर सब हकीकत हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ रियल ईरान, वो ईरान जो सिर्फ खबरों में नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर लम्हे में सांस लेता है। दोस्तों, अगली सुबह मैं तेहरान की मशहूर ग्रैंड बाजार की तरफ निकला। ये जगह ईरान की रूह समझी जाती है। कदीम गलियां, तंग रास्ते, पुरानी इमारतें और इन सब के बीच में धुआं, खुशबू और शोर का एक मिक्सचर। बाजार में कदम रखते ही एक अजीब सा एहसास होता है। यहाँ हर दुकानदार के चेहरे पर मुस्कुराहट भी है और एहतियात भी। खुश इखलाकी से बात करते हैं, लेकिन अंदाज में एक खास संजीदगी। मैं एक कलीन फरोश से बात कर रहा था। इसने कहा, ईरान में बिजनेस सिर्फ कमाई नहीं, इज्जत का खेल है। और वाकई आपको यहाँ की मार्केट में चीज़ों की क्वालिटी और फनकारों की मेहनत नजर आएगी। लेकिन जैसे ही आप पुराने बाजार से निकलकर शहर के जदीद माल में दाखिल होते हैं, आपको लगेगा कि आप किसी यूरोपीय मुल्क में आ गए हैं। चमकती शीशों की दीवारें, ब्रांड के साइन बोर्ड, गोगची, ज़ारा, मांगो और अंदर एक नई नस्ल जो अपने अंदाज में जीने की कोशिश कर रही है। मैंने वहाँ लड़कियों को देखा, स्कार्फ सर पर मौजूद, मगर जींस और जैकेट के साथ पूरे कॉन्फिडेंस में। कोई कॉफ़ी ले रही है, कोई मेकअप स्टोर में लिपस्टिक ट्राई कर रही है। चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में वो एहसास, हम भी दुनिया का हिस्सा हैं। दोस्तों, ये वो तसाद है जो ईरान को खास बनाता है। एक तरफ हुकूमत का सख्त मजहबी निज़ाम और दूसरी तरफ आवाम की मॉडर्न स्पिरिट जो हर पाबंदी के बावजूद अपना रंग दिखाती है। मैंने कुछ नौजवानों से बात की। इनमें से एक ने कहा, हमें कहा जाता है कि हम बंद हैं, मगर असल में हम सिर्फ नजर नहीं आते। हमारा ईरान वो है जो आपको खबरों में नहीं दिखाया जाता। इनकी बात ने मुझे झंझोड़ दिया, क्योंकि वाकई जो ईरान बाहर से दिखता है वो निज़ाम का ईरान होता है, मगर जो ईरान अंदर से महसूस होता है वो लोगों का ईरान है। शाम के बाद जब मैंने नार तेहरान की सड़कों पर निकला, वहाँ नौजवान जोड़े वॉक करते नजर आए। काफ़ी शॉप्स में लाइट जल रही थी और कैफे म्यूजिक के हल्के सर एक नॉर्मल लाइफ का एहसास दिलाते हैं। ये वो लम्हा था जब मैंने सोचा, ये कौम ना तो पीछे है ना बगावत में, बल्कि एक खामोश जद्दोजहद में है अपने ख्वाबों और रिवायतों के बीच तवाज़ुन बनाने की। दोस्तों, दिन में जो ईरान आप देखते हैं वो एक मजहबी मंज़म और रिवायतों से बंधा हुआ मुल्क है, मगर रात होते ही यही ईरान अपना दूसरा चेहरा दिखाता है। जी हाँ, ये वो चेहरा है जो आपको किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं दिखाया जाता, ना किसी गाइड बुक में मिलता है। ये हिडन मॉडर्न ईरान है जहाँ नौजवान नस्ल अपनी अलग दुनिया में जिंदा है। मैंने तेहरान के शुमाली इलाके में एक कैफ़े के बाहर चंद नौजवानों को देखा, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर एतमाद और अंदाज बिल्कुल जदीद यूरोपियन स्टाइल में। मैंने एक नौजवान से पूछा,
क्या यहाँ की ज़िंदगी वाकई इतनी महदूद है जितनी दुनिया समझती है? वो मुस्कुराया और बोला, महदूद तो है मगर हमने अपना रास्ता खुद बना लिया है। अगर कोई दरवाज़ा बंद हो जाए तो हम खिड़की से निकल आते हैं। ये जुमला पूरे ईरान की नौजवान नस्ल का नज़रिया लगता है। दोस्तों, इंटरनेट पर पाबंदियां हैं, कई वेबसाइट बंद हैं, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि यहाँ के नौजवान VPN, सोशल नेटवर्किंग और खुफिया ग्रुप के जरिए दुनिया से जुड़े हुए हैं। इन्हें सुपैटी से म्यूजिक मिलता है, इंस्टाग्राम से फैशन आइडियाज और टेलीग्राम पर बातचीत के ऐसे हलके हैं जहां वो सियासत, मोहब्बत और जिंदगी सब पर खुलकर बात करते हैं। मैंने एक लड़के को कहते सुना, हम बाहर से पाबंद हैं मगर अंदर से आज़ाद। हमारी असल आज़ादी हमारी सोच में है, ना कि कपड़ों में। ये जुमला मुझे अंदर तक हिला गया क्योंकि इस एक लाइन में ईरान का पूरा फलसफा छुपा था। यहाँ के नौजवान अपने अंदाज में ज़िंदगी जीते हैं। कुछ कैफ़े में बैठकर गिटार बजाते हैं, कुछ चाय खानों में शायरी सुनते हैं और कुछ छोटे स्टूडियो में शॉर्ट फिल्म और सोशल वीडियोस बनाते हैं जिन्हें वो खामोशी से दुनिया के सामने लाते हैं। यानी जहाँ दुनिया समझती है कि ईरान के दरवाजे बंद हैं, वहाँ हकीकत में हज़ारों छोटी खिड़कियाँ खुली हैं जहाँ से रोशनी अंदर आती है, और यही रोशनी ईरान के मुस्तकबिल की पहचान है। ये वो नस्ल है जो अपनी रिवायतों से नफरत नहीं करती बल्कि इनमें सांस लेना सीख रही है, जो नमाज भी पढ़ती है और अगले ही लम्हे सोशल मीडिया पर अपने ख्वाब भी बांटती है। दोस्तों, ये तस्वीर नहीं, ये ईरान की खूबसूरती है। दोस्तों, दुनिया के हर मुल्क में औरतें अपनी शनाख्त के लिए जदोजहद करती हैं, मगर ईरान की औरतें की कहानी बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है। यहाँ पर्दा, हिजाब और कवानीन का एक मजबूत निज़ाम है, लेकिन हैरान कौन बात यह है कि यही औरतें इन कवानीन के अंदर रहकर भी खुद को मनमाना जानती हैं। मैंने तेहरान यूनिवर्सिटी के बाहर एक मंजर देखा। लड़कियां जीन्स और लॉन्ग कोट पहने किताबें हाथ में लिए बड़ी संजीदगी से क्लासेस जा रही थी। मैंने इनसे बात की तो एक ने कहा, हमें कोई रोक नहीं सकता, बस तरीका बदल जाता है, और यही तरीका बदलना ईरान की ख़वातीन की सबसे बड़ी ताकत है। आप ईरान के किसी भी बड़े शहर में जाएं, चाहे तेहरान हो, शिराज हो या इस्फहान, आप देखेंगे कि ख़वातीन हर शबे में आगे हैं। टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, फैशन डिज़ाइनर, यहाँ तक कि फिल्म मेकर तक, सब में औरतों की मौजूदगी नुमाया है। लेकिन ये सब आसान नहीं, इनके हर कदम के पीछे एक खामोश जंग है, एक ऐसी जंग जो वो आवाज़ उठाए बगैर लड़ती है। एक खातून ने मुझसे कहा, हमारी ताकत ये है कि हम खामोश हैं मगर रुकते नहीं। दोस्तों, ईरान की ख़वातीन ने खौफ को आदत में बदल दिया है। इनके लिए हर दिन एक इम्तहान है, मगर इनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा हौसला छुपा है। बाज़ारों में, मॉल्स में, कैफ़े में वो नज़र आती हैं, लेकिन अपने असूलों के साथ वो दुनिया को बता रही हैं कि पर्दा कमज़ोरी नहीं, एक तर्ज शनाख्त है। लेकिन साथ ही वो ये भी साबित कर रही हैं कि पर्दे के पीछे भी एक मॉडर्न माइंड छुपा है जो सोचता है, सवाल करता है और अपनी पहचान बनाता है। दोस्तों, ईरान में औरत सिर्फ माँ या बेटी नहीं बल्कि एक बदलती हुई सोच का नाम है। वो ना मजहब से लड़ती हैं, ना निज़ाम से, बल्कि इन दोनों के बीच अपनी ज़िंदगी का फासला खुद तय करती हैं। शाम के वक्त जब मैं शिराज की सड़कों पर निकला, मैंने देखा लड़कियां अपने ग्रुप्स के साथ पार्क में बैठी बातें कर रही हैं। हंसी मजाक, सेल्फियां, कह कहे, ये सब इस मुल्क की वो खूबसूरती है जो अक्सर दुनिया के सामने छुप जाती है। इनके चेहरों पर इत्मीनान है, वो दिल में एक खामोश अज़म कि एक दिन ईरान बदल जाएगा, लेकिन अपनी असल खोए बगैर। दोस्तों, दिन का ईरान इबादत, काम और रिवायतों में लिपटा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, ईरान की फ़िज़ा में एक नया रंग घुल जाता है। ये वो लम्हा है जब तेहरान, इस्फहान, शिराज, सब शहरों की रोशनी बदल जाती है। गाड़ियों की लाइट, कैफ़े के बोर्ड और लोगों के चेहरों पर आज़ादी की हल्की सी झलक। मैं एक शाम शुमाली तेहरान के एक कैफ़े में बैठा था। बाहर सर्द हवा चल रही थी और अंदर गिटार की मधम धुन। चंद नौजवान बैठे बातें कर रहे थे, जिंदगी, ख्वाब और दुनिया के बारे में। यहाँ म्यूजिक खामोश बगावत है, कोई ऊंची आवाज़ नहीं, बस दिल की धड़कन के साथ मिलती हुई धुनें। एक लड़का गिटार बजा रहा था और इसके दोस्त ने धीरे से कहा, हम गाते नहीं ताकि सुना जाए, हम गाते हैं ताकि जिंदा महसूस करें। ये जुमला जैसे ईरान की रूह था। दोस्तों, ये वो नाइट लाइफ नहीं जो आप दुबई या पेरिस में देखते हैं। ये ईरान की रूहानी नाइट लाइफ है जहाँ चाय के कप के साथ गुफ्तगू होती है, जहाँ कह के दुपे दुपे मगर सच्चे होते हैं। यहाँ के कैफ़े सिर्फ बैठने की जगह नहीं बल्कि एहसासात के पनाह गाह हैं।
یہ وہ جگہ ہیں جہاں لوگ خود کو تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی پابندیوں سے آزاد محسوس کرتے ہیں۔ کچھ دوست شاعری سنتے ہیں، کچھ اپنے خوابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کچھ بس چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں جہاں شہر کی لائٹ ایک الگ کہانی سناتی ہیں۔ میں نے ایک نوجوان جوڑے کو دیکھا، چائے کے کپ کے ساتھ ہلکی مسکراہٹ بانٹتے ہوئے۔ ان کی خاموشی میں محبت تھی مگر ان کے انداز میں خوف نہیں، یقین تھا۔ دوستو یہ وہ ایران ہے جو اندھیرے میں بھی چمکتا ہے۔ یہاں لوگ ہنستے ہیں، محبت کرتے ہیں، زندگی کے لمحات چراتے ہیں اور ان لمحوں میں پوری دنیا کی روشنی سما جاتی ہے۔ جب میں کیفے سے باہر نکلا، سڑکوں پر گاڑیاں کم تھیں، ہوا میں ٹھنڈک اور ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے سوچا شاید ایران کو سمجھنے کے لیے آپ کو رات میں اس کی گلیوں میں گزرنا ہوگا، کیونکہ دن میں آپ نظام دیکھتے ہیں مگر رات میں روح ہے ایران۔ دوستو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایران میں سب کچھ مذہب کے مطابق ہوتا ہے تو شاید آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہاں ایک پبلک ایران ہے اور ایک پرائیویٹ ایران۔ دن کے وقت تہران کی سڑکوں پر ہر کوئی شریعت کے لباس میں نظر آتا ہے، لیکن رات ڈھلے منظر بدل جاتا ہے۔ میں نے خود دیکھا وہی لڑکیاں جو دن میں چادر میں ہوتی ہیں، رات کو جینس اور اسمارٹ جیکٹ پہن کر پارٹیوں کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ وہ خفیہ دنیا ہے جو صرف اندر والوں کو نظر آتی ہے۔ تہران، شیراز اور اصفہان جیسے بڑے شہروں میں ایسی نجی محفلیں موجود ہیں جہاں میوزک، لائٹ اور فریڈم کی اپنی الگ دنیا بسائی جاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں نوجوان نسل خود کو دنیا سے الگ ایران محسوس کرتی ہے۔ کہیں کسی فلیٹ میں خفیہ پارٹی، کہیں کسی دوست کے فارم ہاؤس پر نوجوان جمع ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ عام لوگوں کو نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ کچھ ایرانی کہتے ہیں ہم دو زندگی جیتے ہیں، ایک اللہ کے لیے، ایک خود کے لیے۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو ایران کے کلچر کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوستو اگر آپ ایران کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں ایک پردہ پوش سنجیدہ مذہبی عورت کا تصور آتا ہے، لیکن جب آپ ایران کی گلیوں میں نکلتے ہیں تو وہاں ایک بالکل الگ دنیا دیکھنے کو ملتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بازاروں میں، کیفے، شاپس میں، مالز میں وہی لڑکیاں اسکارف کو اتنا ڈھیلا پہنتی ہیں کہ آدھے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، پینٹ شرٹ اور جینز میں، ہاتھ میں موبائل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنے طریقے سے آزادی حاصل کر چکی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خاموش بغاوت ہے، ایک خاموش جنگ جو وہ روز لڑتی ہیں۔ قانون ان سے کہتا ہے چھپ جاؤ مگر دل کہتا ہے زندہ رہو جیسے تم ہو۔ میں نے بات کی ایک ایرانی طالبہ سے، اس نے کہا ہم پردہ نہیں توڑتے، ہم بس تھوڑا سا ہوا آنے دیتے ہیں، اور یہ جملہ سب کچھ بیان کر دیتا ہے۔ یہ لڑکیاں دراصل مذہب کے خلاف نہیں بلکہ اس معاشرتی دباؤ کے خلاف ہیں جو ان پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ ایران کی یونیورسٹیوں میں، کیفے کلچر میں، آرٹ گیلریز میں یہ نئی نسل خود کو اظہار کے لیے مختلف طریقوں سے پیش کر رہی ہے، کچھ میوزک کے ذریعے، کچھ فیشن کے ذریعے اور کچھ سوشل میڈیا پر اپنی خاموش آواز بلند کر کے۔ یعنی آج کا ایران صرف ایرانی حکومت کا نہیں بلکہ ان نوجوانوں کا بھی ہے جو تبدیلی کے بیچ بو رہے ہیں۔ دوستو ایران ایک ایسا ملک ہے جہاں حقیقت اور دکھاوے کے درمیان دیوار بہت موٹی ہے۔ دن کے وقت جو نظر آتا ہے وہی رات کے وقت بدل جاتا ہے۔ میں نے تہران میں ایک نوجوان سے پوچھا تم لوگ آزادی چاہتے ہو پھر چھپ کر کیوں جیتے ہو؟ وہ مسکرایا اور بولا کیوں یہاں آزادی مانگنا جرم ہے مگر جینا ہمارا حق ہے۔ یہی ہے ایران کی ڈبل لائف، ایک ایران جو حکومت کے کیمرے میں قید ہے اور ایک ایران جو انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور پرائیویٹ نیٹ ورکس میں آزاد گھومتا ہے۔ دن میں عورتوں کے اسکارف چیک ہوتے ہیں لیکن رات کو وہی عورتیں اپنی مرضی سے پارٹیز کرتی ہیں، کچھ گانے گاتی ہیں، کچھ ویڈیوز بناتی ہیں اور کچھ بس اپنے اندر کی قید کو توڑنے کے لیے کوشش کرتی ہیں۔ ایران کی بات یہ ہے کہ حکومت نے انٹرنیٹ پر سخت پابندیاں لگا رکھی ہیں لیکن پھر بھی وی پی این کے ذریعے ہر نوجوان سوشل میڈیا پر موجود ہے جہاں وہ اپنی اصل زندگی جیتے ہیں۔ وہ جو سڑک پر ممکن نہیں وہ آن لائن کرتے ہیں۔ ان کا یہ ڈیجیٹل نیٹ ورک ایک خاموش انقلاب کی طرح ہے۔ یہاں نوجوان نسل مذہب سے بغاوت نہیں کر رہے بلکہ بیان کی آزادی مانگ رہے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو ایران کے مستقبل کو بدل سکتی ہے۔ یہ وہ ہڈن ایران ہے جس کے بارے میں دنیا کے زیادہ تر لوگ کچھ نہیں جانتے، اور شاید حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ لوگ نہ جانیں۔ دوستو جب میں نے پہلی بار تہران کے شمالی علاقے میں قدم رکھا تو میں حیران رہ گیا۔ یہ وہ ایران نہیں تھا جسے ہم خبروں میں دیکھتے ہیں۔ یہاں لگژری کاریں، ماڈرن کیفے، یورپین برانڈ کے اسٹور اور مہنگے ریسٹورنٹ کی لمبی قطاریں تھیں۔ میرے سامنے نوجوان جوڑے بیٹھے تھے، کافی پی رہے تھے، ہنس رہے تھے، سیلفیاں لے رہے تھے اور ارد گرد موسیقی کی آواز گونج رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں تہران نہیں، استنبول یا دبئی میں ہوں۔
یہ وہ نیو ایران ہے جو خاموشی سے بدل رہا ہے۔ یہاں کا کیفے کلچر ایک نئی جنریشن کی پہچان بن چکا ہے، جہاں نوجوان مذہب اور سیاست کے دباؤ سے نکل کر ایک نارمل زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لڑکیاں فیشن کے ذریعے اپنی سوچ بیان کرتی ہیں، اسکارف کے رنگ، جینز کے اسٹائل اور ایک چھوٹے سے لپ کلر میں بھی وہ کہانی چھپی ہوتی ہے جو کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ ایران کی یہ جدید مال دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہی وہ ملک ہے جہاں انٹرنیٹ پر پابندی ہے، لیکن اندر کی حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ نئی نسل اب دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چلنا چاہتی ہے، چاہے حکومت اسے تسلیم کرے یا نہیں۔ میں نے ایک نوجوان تاجر سے پوچھا، تم لوگ یہ سب کیسے کر لیتے ہو جب اتنے سخت قوانین ہیں؟ وہ بولا، ہم قوانین کے اندر رہ کر خود کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ دوستو، یہی ہے نیو ایران، جہاں پابندیوں کے بیچ بھی رنگ ہیں، جہاں خوف کے سائے میں بھی خواب زندہ ہیں، اور جہاں ہر نیا دن ایک چھوٹی سی بغاوت کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ دوستو، ایران کی سرزمین صدیوں سے تہذیب، مذہب اور علم کی علامت رہی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں شاعری نے عشق گایا اور مذہب نے ایمان کا درس دیا، مگر آج یہ زمین دو انتہاؤں کے درمیان پھنس چکی ہے، ایمان اور آزادی۔ میں نے ایران میں وہ چہرے دیکھے جو مسجد میں سجدہ کرتے ہیں اور رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر بس اتنا کہتے ہیں، یا خدا ہمیں تھوڑی سی زندگی دے دے، بس اپنی مرضی سے جینے کی۔ یہ جملہ دل کو چیر دیتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک پوری نسل کی خاموش چیخ ہے۔ ایران کے نوجوان اب تلوار سے نہیں، سوچ سے انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بند دروازے ہمیشہ بند نہیں رہتے، اور ایک دن وہ ہوا جو دیواروں کے پار رکی ہے پورے ایران کو چھو لے گی۔ دوستو، ایران صرف ایک ملک نہیں، یہ ایک احساس ہے جو کبھی عقیدت سے بدل جاتا ہے اور کبھی بغاوت میں۔ شاید یہی تصاد ہی ایران کی اصل خوبصورتی ہے۔ یہ ملک اپنی زخموں کے ساتھ بھی جیتا ہے اور اپنی مسکراہٹوں کے ساتھ بھی۔ میں تہران سے واپس لوٹ رہا تھا تو ایک بوڑھے ایرانی مجھ سے کہا، دنیا ہمیں غلط سمجھتی ہے، مگر یاد رکھو ہم برے نہیں، ہم بس قید ہیں۔ یہ جملہ آج تک میرے دل میں گونجتا ہے، اور شاید اسی میں ایران کی پوری کہانی چھپی ہے، ایک خوبصورت قوم جو اپنے ایمان کو بھی مانتی ہے اور اپنی آزادی کے خواب کو بھی نہیں چھوڑتی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل انفو کاشف کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم دنیا کے ایک اور ملک کا وہ چہرہ دکھائیں گے جو عام لوگ کبھی نہیں دیکھ پاتے۔